السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى من الله يكون كلشي بخير وعلى خير. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الاكله خفيفه، غدا خفيف ولا عشاء خفيف. السلام عليكم. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous ou bien vous proposer un repas léger pour le dîner ou bien pour le déjeuner. C'est une tarte aux oignons avec du fromage râpé et des fromages de chèvre. Une salade ordinaire, tomate, et je vais mettre toujours moi une pomme, tomate, pomme et oignons rouges et des fruits rouges et un peu de fromage avec l'huile d'olive et du pain bien sûr grillé. Et là c'est comme une ratatouille, c'est comme un zalouka avec que des légumes, avec la viande hachée, aubergines, courgettes, oignons, les poivrons, toutes les couleurs, 3 couleurs, et les tomates. Et à la fin un peu de concentré de tomate bio bien sûr. كما كتشوفوا البنات، هذه فكره ديال غدا خفيف ولا عشاء. خضره مع الكفته، سلطه عاديه، اون طارت بالبصله، طارت بالبصله بالصحه. نتمنى من الله تعجبكم الفكره. تنقطعوا البصله صغيره، قطع رقاق صغار، وتندير زيت العود في المقله، تنحط البصله، تندير عليها شويه ديال البزار، شويه ديال الملح، وتنشري هاد الثومه بحال هكذا، كتباع دي ساشي في نورمال قطعه، وكنخليها البصله تسوطا شويه. Comme vous voyez, j'ai coupé l'oignon en petits dés, et avant dans le poêle je mettais de l'huile d'olive, des poivres et du sel, et l'oignon comme ça en semoule, je l'ai acheté de chez Normal à 1 €. هاهي دابا هكا قريبه توجد. البصله ما طيبش بزاف، تبقى حيت مازال غدير مع لاباط في الفران. انا زدت الثومه صافي، الملح، هاهي دابا موجوده صافي. دابا كما كتشوفوا زدت شويه ديال الثومه، هاهي البصله موجوده، نخليها ما طيبش بزاف حيت مازال غطيب مع لاباط. Comme vous voyez, j'ai ajouté un peu d'ail et je vais pas cuire beaucoup l'oignon comme ça parce on va le cuire au four avec la pâte. ودابا من بعد ما وجدت البصله غادي نديرها لاباط، درتها في المول، نحط البصله. Comme vous voyez, l'oignon il est déjà prêt. La pâte dans le moule et je vais mettre dedans l'oignon. La tarte مزيانه وسهله وكتجي رائعه فن يلا. Comme vous voyez, la tarte à l'oignon, elle est trop facile à faire. Ça demande pas beaucoup de préparation et elle est très bonne. Voilà. Aujourd'hui, je vais ajouter le fromage râpé. Je mets toujours du fromage râpé et je vais ajouter un peu de fromage de chèvre. C'est selon le goût. On peut mettre n'importe quel fromage. On peut le mettre, la tarte à l'oignon, on peut le mettre sans fromage. Parce qu'il y a des épices, il y a l'huile d'olive. Voilà. Et je vais couper
le fromage de chèvre. Pas trop, que des... un au milieu, voilà. Et je vais mettre des fromages râpés. Et ensuite des fromages râpés. كما كتشوفوا البنات درت la pâte في المول. la pâte feuilletée bien sûr c'est la pâte feuilletée. la pâte feuilletée في المول درت عليها البصله اللي وجدت après الفرماج دو شيفر. الفرماج كيبقى حسب اللي كاين واللي موجود. من بعد الفرماج غابي كما كتشوفوا. دابا عندي الخضره اللي غندير مع الكفته. عندي القرعه والبصله والفلفله حمراء صفراء خضراء والبصله والكفته. غندير القامه. طحنت البصله وشويه ديال الفلفله حمراء نديرهم مع الكفته. دايره الماء هذا هكا. ابخي عاوتاني شويه ديال البصله شويه ديال الربيع والثومه. دائما الربيع والثومه خصهم يكونوا موجودين. والقامه شويه ديال الكمون. القامه اللي عندي انا كمون والقزبر مطحون. قزبر كارم مطحون والبزار وسكنجبير وشويه الملح. Comme vous voyez les filles, je suis en train de préparer. Il ne faut pas trop de poivre. En train de préparer les légumes que je vais faire, que je vais mettre avec la viande hachée. J'ai d'abord préparé la viande hachée. J'ai mis l'ail, le persil et l'oignon, un peu de poivron coupé rouge et les épices cumin, coriandre et sèche et coriandre sec et le poivre, sel et un peu de gingembre. Sel, il faut pas mettre. Et je vais couper les légumes et je vais les passer au poêle. كما كتشوفوا هاهي الخضره عضات. هنا درت الدنجال القرعه خضراء والفلفله كاع الالوان ثلاثه الوان والبصله ومطيشه. دابا غنزيد عليهم الكفته كما درت لها القامه راه وريتكم. Comme vous voyez les filles, ici j'ai mis des légumes, l'aubergine, les courgettes et les poivrons, les trois couleurs, l'oignon et 2 tomates. L'aubergine 2 de chaque fruit. Maintenant je vais mettre la viande hachée. Et je vais les laisser cuire la viande hachée pendant 10 minutes. Pardon. نخلي الكفته طيب تقريبا 10 دقائق. Et là, je mettais la viande hachée et on peut ajouter un peu de concentré de tomate, juste 2 cuillères. Concentré de tomate bio.